अप्रैल 1928 की कोई तारीख थी और जुम्मे का दिन शाम के धुंधलकों में तहलील हो रहा था जब मैंने पहली बार अपने रोने की आवाज़ सुनी। वैसे दूसरों से सुना है, इतना नहीफ था कि रोने के लिए मुंह तो खोल सकता था लेकिन आवाज़ नहीं निकाल सकता था। मेरा ख्याल है कि दूसरों को मेरी आवाज़ अब भी नहीं सुनाई देती। कब से हलक फाड़ रहा हूँ। वो हैरत से मेरी तरफ देखते हैं और फिर बेताल्लुकी से मुंह फेर लेते हैं। खैर कभी तो ओहो, पता नहीं क्यों अपने यौम पैदाइश की बात निकलने पर बेहद संजीदा हो जाता हूँ। डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। जब भी ये मिसरा जहन में गूंजता है एक भारी सी आवाज़ इस पर हावी हो जाती है। मियाँ किस खेत की मूली हो, तुम न होते तब भी उर्दू को सीरी अदब के इस दौर से ज़रूर गुजरना पड़ता। 1947 के फसादात के बाद ख्वाब देखने वाला कोई मुसलमान एक कर्नल फरीदी ज़रूर पैदा करता। कर्नल फरीदी जो सारी दुनिया में सिर्फ कानून की हुक्मरानी का ख्वाहां है। मैं इस आवाज़ के जवाब में कहता हूँ, फरारी ज़हनियत का एक नमूना मैंने भी पेश किया है। मुझे इसका एतराफ़ है, लेकिन दुनिया में यही होता रहा है। हवाई कल्लू ही ने अक्सर ठोस हक़ाइक़ की तरफ रहनुमाई की है। कस्बा नारा ज़िला इलाहाबाद यूपी में होश संभाला। इब्तदाई तालीम कस्बे ही के स्कूल में पाई। निसाबी कुतुब के अलावा पहली किताब जो हाथ लगी वो तलसम होशरबा की पहली जल्द थी। हर चंद की उसकी ज़बान 8 साल के बच्चे के बस का रोग नहीं थी, फिर भी कहानी तो पल्ले पड़ ही गई थी। पै दर पे 7 जिल्दें चाट डाली, फिर याद नहीं कितनी बार 7 जिल्दें दोहराई गई थीं। 8वें या 9वें दर्जे में पहुंचकर शायरी शुरू की। हजरत जिगर मुरादाबादी हवास पर छाए हुए थे। खमरियात में तब्बा आजमाई हुई और इस जोर शोर से हुई कि कभी कभी सोचना पड़ता कहीं सचमुच तो नहीं पीने लगा। मसलन हमें तो है मैं गुल रंगो गुल रखां से गरज, बिनाए कुफ्र पड़ी किस तरह खुदा जाने। बस इतना याद है इसरार वक्त मैं नोशी, किसी की याद भी आई थी मुझको समझाने। इंटरमीडिएट तक पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा हो चुका था। यूएन क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद की रंगीन फिजाओं में कि शहर का वाहिद को एजुकेशनल कॉलेज था, ये ज़ौक़ परवान चढ़ता रहा। 1947 में यूनिवर्सिटी पहुंचा तो डॉक्टर सैयद इजाज हुसैन साहब की शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ। उनके लेक्चर्स ने जहनी नशोनुमा के नए बाब खोले। फ़िक्र नज़र की तहजीब करने का सलीका पैदा हुआ, लेकिन बदकिस्मती से ये मुद्दत बहुत कलील थी। 1947 के फसादात शुरू हो चुके थे। यूनिवर्सिटी जाना बंद करा दिया। फिर दूसरे साल दोबारा दाखिले की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी थी कि मेरे साथी 4th ईयर में पहुंच गए थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। यूपी में सिर्फ आगरा यूनिवर्सिटी ऐसे तलबा का वाहिद सहारा थी, लेकिन शर्त यह थी कि उम्मीदवार को किसी हाई स्कूल में मुअल्लमी का 2 साल तजर्बा होना चाहिए। मैंने सोचा चलो यही सही, 2 साल तक लोग मास्टर साहब ही तो कह लेंगे। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर एहसास कमतरी का शिकार तो ना होना पड़ेगा। लिहाजा BA आगरा यूनिवर्सिटी से किया था। इसी दौरान में हम लोगों ने इलाहाबाद से माहनामा निखत जारी किया, जिसके मौसिस अब्बास हुसैनी थे। शोबा नसर की इदारत इब्न सईद ने संभाली और हिस्सा नज़म मेरे हिस्से में आया। मैंने इसके लिए तंज़िया मज़ामीन का एक सिलसिला भी शुरू किया। ये मज़ामीन तुगरुल फुरगान के नाम से लिखे थे। मैं ये सब कुछ करता रहा, लेकिन 8 साल का वो बच्चा जिसने तलसम और शरबा की 7 जिल्दें चाट ली थीं, किसी तरह भी मेरा पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं था। शेर कहने बैठता तो सामने आ खड़ा होता, नसर लिखते वक्त तो कलम ही पर हाथ डाल देता और फिर मैं झिल्ला कर उसके पीछे दौड़ पड़ता, उसका ताक़ुब करता हुआ तलसम और शरबा की फ़ज़ाओं से गुजरता और बिल आखिर वो मुझे राइडर हैगर्ड की गैर कानूनी हैया के दरबार में पहुंचाकर नज़रों से ओझल हो जाता। फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी सारी नसरी तख्लीक़ात उजाड़ व वीरान के अलावा और कुछ ना हो। बेचैनी बढ़ जाती, बेइत्मीनानी की हद न रहती। फिर क्या किया जाए, अक्सर सोचता। आखिर सुर्रियत पसंदी के रुझान की तस्कीन क्यों कर हो। फिर एक दिन ये हुआ कि एक अदबी नशिस्त में किसी बुजुर्ग ने कहा, उर्दू में सिर्फ जिनसी अफसानों की मार्केट है, इसके अलावा और कुछ नहीं बिकता। मैंने कहा, ये दुरुस्त है, लेकिन अभी तक किसी ने भी जिनसी लिटरेचर के सैलाब को रोकने की कोशिश नहीं की। किसी तरफ से आवाज़ आई, ये नामुमकिन है जब तक कोई मुतबादल चीज़ मुकाबले में ना लाई जाए। ये कतई नामुमकिन है। मुतबादल चीज़।
میں نے سوچا اور پھر وہی 8 سال کا بچہ سامنے آ کھڑا ہوا جس نے طلسم ہوشربا کی 7ویں جلدیں چاٹ ڈالی تھیں، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ 80 سال کے بوڑھے بھی بچوں ہی کی طرح طلسم ہوشربا میں گم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ 1951 کے اواخر کی بات ہے، جب افسانوی ادب بشمول ناول میں افسانیت کے علاوہ اور سب کچھ بکثرت پایا جاتا تھا، اور ناول میں ناولٹی منقوط تھی۔ میں نے اسی ناولٹی پر زور دیتے ہوئے جاسوسی ناول لکھنے کا فیصلہ کیا۔ جنوری 1952 میں میرے ہی مشورے پر ادارہ نکہت نے ماہنامہ جاسوسی ناولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ سلسلے کا نام جاسوسی دنیا تجویز ہوا۔ اب تک 180 ناول لکھ چکا ہوں، ان میں سے صرف 8 جزوی یا کلی طور پر انگریزی سے ماخوذ ہیں، ورنہ سب طبع زاد ہیں۔ الہ آباد میں صرف 7 ناول لکھے تھے۔ اس کے بعد اگست 1952 میں کراچی آ گیا تھا، بقیہ ناول یہیں لکھے۔ پھر 1986 میں کراچی سے عمران سیریز کے ناول شروع کیے تھے۔ اکثر احباب کہتے ہیں، تم نے طغر الفرقان اور اسرار ناروی کو قتل کر کے اچھا نہیں کیا، انہیں زندہ رکھا ہوتا تو آج ادب العالیہ میں تمہارا بھی کوئی مقام ہوتا۔ میں ان سے کہتا ہوں، بھائی، ادب العالیہ کی شمع جلائے 5 آدمیوں کے حلقے میں بیٹھا نظر آتا، یہی تو مقام ہوتا میرا، اور کچھ۔ مجھ سے کوئی سلیم جعفری، ایک وسیع النظر صحافی اور باصلاحیت ٹی وی آرٹسٹ، یہ نہ کہتا کہ صفی صاحب، اردو میری مادری زبان نہیں ہے، لیکن آپ جو یہ با محاورہ اردو مجھ سے سن رہے ہیں، آپ ہی کی کتب کے مطالعے کی رہین منت ہے۔ سندھ اور بلوچستان اور صوبہ سرحد سے میرے پڑھنے والے مجھے ایسے ہی حوصلہ افزا خطوط بھی لکھتے رہتے ہیں۔ مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اور پھر میں جو کچھ بھی پیش کر رہا ہوں اسے کسی قسم کے بھی ادب سے کمتر نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے میری کتابیں الماریوں کی زینت نہ بنتی ہوں، لیکن تکیوں کے نیچے ضرور ملیں گی۔ ہر کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ میں نے اپنے لیے ایسے میڈیم کا انتخاب کیا ہے کہ میرے افکار زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ سکیں، ہر طبقے میں پڑھا جاؤں، اور بحمداللہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ تھکے ہوئے ذہنوں کے لیے صحت مند تفریح مہیا کرتا ہوں۔ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنے کی عادت ڈلوائی ہے۔ برِ صغیر میں ریڈنگ لائبریریوں کا رواج میرے بعد ہی ہوا ہے۔ انہی لائبریریوں میں ادب العالیہ بھی کھپ جاتا ہے۔ جاسوسی ناول پڑھنے والوں کو جب کوئی ناول نہیں ملتا تو ادب العالیہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لہذا ادب العالیہ پر ناز کرنے والوں کو مجھ پر خار نہ کھانا چاہیے، انہیں تو مجھ پر پیار آنا چاہیے۔ ادب العالیہ کی رسائی عوام تک کرانے کا سہرا بھی میرے ہی سر ہے، بقلم خود۔ اتنا کچھ لکھ دینے کے بعد سوچ رہا ہوں کہ اپنے بارے میں کچھ لکھنا بڑا جان جوخم کا کام ہے۔ کہاں تک انانیت کو دبایا جاتا ہے، تھوڑی بہت لاف و گزاف بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اپنے بارے میں گفتگو کرنے والے اول